بونسوار. دار خداوج العمياء، دار خداوج العمياء ودار البكري ou encore palais de خداوج العمياء est un pur joyau architectural. Ce monument historique d'une beauté rare est planté au cœur de la médina d'Alger, la Qasba. المعنى دار خداوج العمياء دونك هذه سي لا فيت دو داي محمد بن عثمان، ربي خلقها نون فوايونت معناها عمياء. عندها دار اسمها دار البكري ولا اسمها دار خداوج العمياء وبيان قصر خداوج العمياء ما مش يكون دونك هذا القصر يكون ان بور جوايو اركيتكتور معناها جوهرة فنية معمارية اركيتكتورال. الوغ ويعد كمعلم تاريخي ذو جمال نادر. وين نلقاه؟ il est planté au cœur de la médina d'Alger la قصبة، يعني نجده في قلب القصبة. En 1789 حسن الخزناجي، هذا حسن الخزناجي ديجا اسمه راه يقول هو واش يخدم خزناجي، يعني هو المتكفل بالخزنة داكوغ تعمل الخزنة داي محمد داكوغ. دونك يسموه لو طرافاي تاعه سي ان تريزوريي معناها متكفل بالخزنة تاع داي محمد بن عثمان. a construit pour sa fille بنى لابنته un palais somptueux معناها قصر جميل afin de lui garantir une vie décente معناها باش يضمن لها حياة سهلة acceptable مقبولة bonne entre parenthèses suite à son handicap. ça veut dire هي بالنسبة للإعاقة تاعها كان لازم لها بيت وين تسكن فيها spécialement ليها هي. Alors, comme Dar el Bey, cette demeure ottomane qui abrite aujourd'hui le musée national des arts et des traditions populaires est le témoin d'une culture ancestrale. بمعنى أنها مثل دار البي هذا المنزل العثماني يضمن aujourd'hui يعني اليوم هو بمثابة متحف وطني للفنون والتقاليد الشعبية، وهو شاهد على ثقافة الأجداد si vous voulez. Alors ce palais se dresse dans toute sa splendeur pour rappeler une époque révolue mais ô combien dense et intense. بمعنى أن هذا القصر القائم بجماله si vous voulez واش يدير يذكرنا على فترة فاتت passé dense كان كثيفة كما يقولوا et intense قوية. majestueux معنى هذا القصر majestueux عريق. il lance un appel aux générations à venir orné de matériaux nobles tels que la faïence de Delft, de bois de rose et de colonnes en marbre. معناها التنميق تاعه ولا التزيين تاعه كان باستعمال مواد مرموقة مثل لا فايونس، تعرفوها سكوا لا فايونس دو ديلفت من الخشب هذا دو روز، وهذو كل الأعمدة كانت مصنوعة من الرخام. Ce lieu chargé d'histoire ne peut laisser indifférent les touristes locaux et étrangers. معناه بأن هذا المقر التاريخي يدهش voilà ولا يبهر les touristes que ce soit les touristes algériens ou les touristes étrangers الأجانب si vous voulez. De toute évidence, Dar Khdaouj El Amia est un lieu de souvenir et de méditation qui s'ajoute aux nombreux sites que compte le patrimoine culturel matériel de l'Algérie. Et c'est bon, هذو الدلائل يبينونا باللي دار خداوج العمياء هو مقر ولا مكان ذكريات والتأمل الذي يمكن إضافته إلى العديد من المناطق السياحية التي
يتم إدراجها في التراث الثقافي المادي في الجزائر. نمر إلى الأسئلة. Première question, quel est le lieu évoqué؟ بمعنى عن أي مكان نتحدث، والمكان اللي نتحدث عنه هو دار خداوج العمياء ou bien le palais de خداوج العمياء. On raconte l'histoire de personnages célèbres lesquels يعني نتحدثوا على شخصيات تاريخية معروفة. فوالا دونك شهم هذو الشخصيات. اولا عندنا هذا حسن الخزناجي اللي هو تريزوري تاع من تاع الداي محمد بن عثمان. فوالا وعندنا ابنته اللي هي خداوج. داكوغ. كابريت سولو اوجوردي يعني في هذا اليوم ماذا يوجد في بلاصة خداوج العمياء ولا خداوج العمياء. دار خداوج العمياء حولوها. فوالا دونك حولوها متحف اللي هو لو musée national des arts et des traditions populaires. داكوغ. بون ابخي عندكم لو تابلو لا تيز les arguments et les exemples. bon لا تيز سهلة وين نلقوها في المقدمة. وقال لنا باللي لا تيز هي هو دار خداوج العمياء سي ان بالي سي ان بور جوايو اركيتكتورال. نجمو نضيفو عليها مونيمون هيستوريك دون بوتي غار. داكوغ. les arguments il y en a 4 je crois. oui. les arguments اللي عندنا راح نكتبهم à la fin de la vidéo باش تنقلهم عندكم تفهم bien. donc parmi lesquels اللي راني حاسيتهم c'est orné embelli معناها مزين بواجب لا فايونس تاع دلفت لو ماربر. عندنا لو بوا دو روز. عندنا تاني لي c'est le témoin d'une culture ancestrale. il rappelle une époque révolue, dense et intense. il y en a 4 je crois. d'accord. bon les exemples اللي عندنا مستعملينهم الأمثلة اللي مستعملينهم par exemple عندنا le mot comme دار البي. comme دار البي باسكو فيها le mot comme وكم تعطينا المثال. après عندنا tel que la faïence de Delft tel que كيف تعطينا المثال etc. d'accord. donc هنا يوجد زوج تاع لي les exemples. voilà. في التمرين الثاني قالك en t'inspirant du texte دار خداوج العمياء écris un court paragraphe dans le but d'inciter les gens à visiter un lieu historique de ta région. chacun de tes arguments sera renforcé par tes exemples. alors بمعنى أنه اختر مكان في المنطقة اللي تعيش فيها وهذاك المكان لازم يكون un lieu historique. وانت à partir de ton texte لازم دير une invitation معناها دعوة للناس باش يجوا يشوفوا le lieu هذاك. d'accord. انا je préfère que مدابيا كو تخدموه وحدكم على ميزون. مدابيا خاطرش علاش ان ستيل تاع ان بروف ان ستيل تاع ان اليف ماشي كيف. دونك اون فوا تدي ان تكست كتبه ان بروف ماشي كيما انت تكتبه افيك تي فوت بصح تتعلم منهم. اذا لقيته واجد ما راح تتعلم والو. دونك سي vous voulez écrire un texte وتعطوني لتحت في لي كومونتير نصححها لكم allez-y. معليش vous faites des fautes je vous corrige. d'accord. par exemple là dans ma préparation j'ai pas
J'ai pas dit donne un lieu historique, tu le décris, tu invites les gens. J'ai proposé l'idée باش نعاودو نديرو une reformulation معناها إعادة صياغة النص اللي شفناه تاع دار خداوج العامية ولكن بأسلوبنا الخاص، وراح تشوفوها في لافان تاع لا فيديو. راح نحط لكم ان باراغراف تري فاسيل سهل بزاف تقدروا تتعاملوا ولا تبدلوا شويه منه، سا ديبون لو سيت تاعكم اللي تكونوا فيه، وديروا على حساب وتدوا هذوك ديمو لي زادجيكتيف ايتترا داكوغ. ولكن سيل فو بلي ننصحكم انكم ما تعتمدوش على لي باراغراف تاع لي غران كو سوسوا لي بارون كو سوسوا لي طونت لي زونكل تاعكم ولا حتى جداتكم ولا جدكم داكوغ. دونك اسيي دو فير لو باراغراف تو سول ومعليش ديه لو بروف تاعك ولا كتب لي انايا ونصحح لك، ما فيها والو، tu vas pas mourir. اما في l'exercice 3 عطاك les 9 زار معناها الفنون التسعة الرائدة، وعطاها لكم بالترتيب. les 9 زار majeurs sont dans l'ordre. donc أول فن اللي هو l'architecture، deuxième la sculpture اللي هو النحت، الأول معناه الهندسة، ثانيا النحت. les arts visuels الفنون البصرية كيما la peinture le dessin معنى الرسم، la musique la littérature الأدب والشعر et la poésie. les arts de la scène مثل واش le théâtre المسرح، la danse الرقص، la mime ou bien le mime je crois اللي هو peut-être شفتو يلبس noir et blanc يكومونس جو سي با يدير قدامه حيط كوم سي راه يجبد في اون كورد، عندها ماسك جو كخوا يديره كسوسوا ان بلون ولا يبنتر لو فيزاج تاعه ان بلون، ومن بعد يلبس ان تريكو فيه هكا دي غيور بلون اي نوار وفيها دي اون سالوبيت كوم سا. عندنا لو سيرك تاني اللي هو تاني واحد من الفنون هادو، لو سينما، لي زار ميدياتيك اللي هي تاع الصحافة كوم لا تيليفزيون لو راديو لا فوتوغرافي، وعندنا لا بون ديسيني اللي هي القصص المصورة. الوغ هو كمطلوب طلب منك 3 arguments en faveur يعني pour ماشي contre دو زار ماجور، يعني خير زوج تاع الفنون من هذو 9 وديفوندي عليهم في فقرة، وهذيك الفقرة لازم تاني يكون فيها دي زيكزامبل. بون انا جي شوازي لا ليتيراتور وجي شوازي لو تياتر باسكو جو لي بريفير نفضلهم بزاف. دونك تبعوا معايا شراني كاتبه. alors pour le premier art à mon avis puisque là نستعملو l'argumentation, le théâtre est magnifique. D'abord, entrer dans un théâtre, c'est découvrir toute une nouvelle sensation et un nouveau monde grâce à l'architecture unique comme le théâtre d'Oran عبد القادر علولة. يعني أنك لما تدخل لو تياتر راح تكتشف مشاعر جديدة وعالم جديد بفضل الهندسة الداخلية الخاصة، كما مثلا مسرح وهران اللي اسمه عبد القادر علولة. Ensuite, je peux m'amuser en regardant toute une histoire jouée par de vrais comédiens sur scène. بمعنى أني نستمتع وأنا نشوف en direct si vous voulez هذيك l'histoire jouée اللي يتم je sais pas jouer par de vrais comédiens. bon في المسرح ما نقولوش acteur نقولو comédien ممثلين sur scène على خشبة المسرح. enfin je peux découvrir tous les caractéristiques d'une pièce théâtrale، يعني أنني أكتشف كاع الخصائص تاع مسرحية.
كيما مثلا l'absence du narrateur بمعنى أنه اللي يحكي راه absent ما كانش le dialogue entre les comédiens الحوارات les répliques كيف les monologues المونولوج معناها لما يكون لو كوميديان الممثل هذاك يحكي وحده للجمهور سي فولي يهدر وحده لي ديداسكالي لي ديداسكالي عندها هكا تفرعات ولا زعما خصائص تاعها اللي هما لا جيستويل الحركات تاع لي كوميديان لو كادر سباسيو تمبوريل معناها لو طون اي لا بلاص لي كوستيم البيسة تاعهم لي ديكور راكم تعرفوا سي كوا لي ديكور l'éclairage الاضاءه etc. donc c'est pour ça le théâtre est le meilleur pour moi. هذا رأيي الشخصي انايا. اذا مثلا ما تبارطاجيش الرأي تاعي وتبغي باغ اكزومبل لا تيليفزيون لا راديو استعمل لي زارغومون تاعك. انا عطيتك مثال برك انا واش نبغي مون افي داكوغ وعللت لك عطيتك لي زارغومون en même temps درت les exemples كيما comme le théâtre de rang comme par exemple l'absence du narrateur, le dialogue, etc. D'accord? Donc, ce sont les exemples qui renforcent les دعم, qui renforcent les arguments. هذا le texte 1. نروحو le texte 2 كيف pour moi بالنسبة لي أنايا la littérature est superbe. Elle est magnifique, elle est très jolie. D'abord, en lisant des romans, je m'enrichis avec des mots de l'ancien français. اللغة اللي عندي في اللغة الفرنسية بكلمات من الفرنسية القديمة باسكو الفرنسية القديمة ماشي كيما الفرنسية اللي نستعملوها في هاد لي جور actuel. ou du latin حتى نقدر نتعلم دي مو en latin parce que بكري كانوا يكتبوا واحد les phrases par exemple ولا هكا des expressions en latin كيما par exemple comme les mots a priori etc. idem summum maximum صاي a priori معناها dès le commencement من البداية dès le début etc. راكم تعرفوها إلى آخره. دونك راكم تستعملوا كلمة لاتينية بدون ما تعرفوا idem ça veut dire la même chose summum اللي معناها le sommet في القمة maximum راكم تعرفوها نستعملوها في حتى الحكي اليومي. Ensuite, je découvre les différents styles d'écriture يعني أني أكتشف الأساليب المختلفة في الكتابة في الروايات ainsi que les grands écrivains يعني أنني أكتشف تاني الكتاب الكبار. Désolée, c'est mon chat qui est avec moi. Donc, les grands écrivains comme tels que Émile Zola, Flaubert, Victor Hugo, Albert Camus, etc. وهذو نجمو نعدوهم parmi les grands écrivains majeurs رواد تاع la littérature française. صحيح ننصحكم تقروا لهم. Enfin, je peux voyager dans l'époque où les personnages vivent. بمعنى أني نقدر نهيم ولا حتى أنا نسافر في هذيك لا بيريود في هذيك المرحلة ولا هذيك الفترة اللي عاشوا فيها لي بيرسوناج partager les mêmes sentiments avec eux حتى نحسوا باللي راهم يحسوا même si ce sont des personnages fictifs معناها بيرسوناج خياليين ولكن بالقراءة والمطالعة تاع هذو لي رومان نقدروا حتى حنايا نحسوا بواش يحسوا en effet حتى هي تعطينا les exemples نجم تشرح لنا في نفس الوقت. la littérature n'est pas seulement lire معناها الأدب بصفة عامة ماشي أنك تقرأ برك c'est plonger dans un nouveau monde يعني راح نبلونجو كيما نبلونجو في البحر مي حنايا نبلونجو في لو ليفر في ليستوار في عالم جديد مختلف على تاعنا très différent du nôtre.
C'est pour cela que je préfère la littérature. لهذا أنا أفضل la littérature. صحيح شفتوا modèle. Alors pour l'exercice 1 et 2 راح نحط لكم des modèles ولا la correction تاع l'exercice 1 et 2, le tableau et la deuxième activité. essayons ما تنقلوش كل شيء كيما راه. attention changer un petit peu واعتمدوا على رواحكم، اعتمدوا على الافكار تاعكم، وان شاء الله تكونوا فهمتوا وديتوا نظره شابه بزاف ومام استنفعتوا باسكو لا ليتيراتور ما تعرفوهاش ولو تياتر ما تعرفوش. دونك عطيتكم هكا دي انفورماسيون جدد عليكم تلقوهم ان شاء الله بلو طار لو كنديروا فرونسي. اليزي au revoir. يعطيكم الصحة اللي كملتوا لا فيديو. اتهلاو في رواحكم. à la prochaine vidéo ان شاء الله. باي.